Sveti Bosiljak u mnogim zemljama svijeta cijenjen kao zaista sveta biljka, često prisutna u mnogim verskim obredima. Osim toga što je krunisan divnim mirisom, karakterišu ga i mnoga lekovita svojstva. Da sveti Bosiljak s pravom nosi naziv i kralj biljaka, govori i činjenica da mu se Hindusi naročito klanjaju kao biljci sa ogromnim svetim i lekovitim moćima. Iz tog razloga ga upotrebljavaju isključivo za liječenje bolesti i u znak poštovanja ne koriste ga u redovnoj ishrani. Za ishranu kao začin upotrebljavaju samo običan bosiljak. Ako se ponovo vratimo u prošlost, zaključak je da su mnogi drevni narodi smatrali da sveti Bosiljak pozitivno utiče kako na telo, tako i na duh. Savremena ispitivanja potvrđuju da sveti Bosiljak svakako blagotvorno deluje na ljudsku psihu jer ima umirujuće dejstvo, pa se preporučuje kao prirodni lek protiv stresa i napetosti nastale usled svakodnevnih briga i pritisaka. Posebno je koristan osobama čija profesija iziskuje velike intelektualne napore jer doprinosi i boljem pamćenju. Bosiljak zatim suzbija simptome prehlade kao što su kašalj i bolovi u grlu, otvara apetit i umanjuje nadimanje stomaka. Preporučuje se protiv crevnih upala i upala mokraćnih kanala. Narodna medicina preporučuje upotrebu svetog bosiljka dojiljama za bolje lučenje mlijeka. Čaj od bosiljka, osim što doprinosi boljem opštem stanju organizma, ublažava simptome glavobolje, nesanicu i mučninu. Umiruje kašalj, upalu želuca, creva, bešike i bubrega. Nekada se upotrebljavao i za lečenje tuberkuloze. Eterično ulje svetog bosiljka deluje antibakterijski, dobar je antioksidant, a često se upotrebljava i kao prirodno sredstvo protiv nadimanja. Sok od bosiljka. Sok od svežih listova bosiljka koristi se za ispiranje usta i grla kao i protiv kožnih oboljenja i uboda insekata. Za lečenje raznih upala u usnoj šupljini potrebno je nekoliko puta dnevno žvakati nekoliko listova bosiljka, što će ujedno otkloniti i loš zadah iz usta. Liker od bosiljka. 1 litar vodke ili 90% alkohola, 1 kg šećera, 1 litra vode, 50 grama svežeg bosiljka. Bosiljak operite i naseckajte, dodajte alkohol i pustite neka odmara 7 dana. Procedite i dodajte šećerni sirup koji se napravi tako da 15 minuta zajedno na laganoj vatri u vodi kuvamo šećer, promešamo, rasporedimo u boce i pustimo neka stoji na tamnom mjestu oko 2 mjeseca pre nego ga upotrebimo. Liker od bosiljka pomaže kod infekcija creva i alergije na polen. Još da kažemo da rakija od anisa blagotvorno deluje u lečenju kašlja, problema sa želucem i zadaha iz usta. Biljka lincura je dobra za želudac i postiče probavu. Kod stresa pomaže liker od metvice. I na samom kraju, u korist priče o tome koliko je bosiljak zaista dobra biljka, govori i narodna izreka koja glasi: duša dobrih ljudi miriše na bosiljak. Želim vam svima dobro zdravlje, veliki pozdrav.